जोहार दर्शक बंधु गार्गी न्यूज इंडिया के आमे आपन को स्वागत करुछु। रघुकुल रीति यह चली आई, जान जाए पर बचन न जाई। सनातन संस्कृति भारतीय संस्कृति रे कथा रक्षा कथा जहाँ को देइथिमा से कथा को रक्षा करबार गोटे महान परंपरा रही आइछि। हजार हजार वर्ष हला ई कथा को गुरुत्व दिया होउछे। जणे यदि जण को कथा देइछे शब्द देइछे सेटा को से बजाय रखबे। सारा पृथ्वी रे सारा भारत रे अनेक उदाहरण अच्छे एंता कथा देकरी कथा रखबाटा। आमर संबलपुर जिल्ला रे गोटे गाँ रे एंता गोटे उदाहरण गोटे प्रथा आ परंपरा पाल्टी जाइछे। 160 बरस हैला कथा को रक्षा करवार लगी गोटे कृतज्ञतार भोजी परंपरा आउ काकरा यात्रा चलीछे। प्रतिवर्ष माघ मास पूर्णमी दिन ई काकरा यात्रा आ कृतज्ञतार भोजी परंपरा संबलपुर जिल्लार कुकड़ापाली पंचायत डोमालपदर गाँव रे हेसी। ई दिन डोमालपदर आखपाखर प्राय 7टा गाँव ब्राह्मण लोक मानू आमंत्रण कराहेसी। डोमालपदर गाँव प्रधान परिवार ई परंपरा को रक्षा करुछन। खाली ब्राह्मण लोक नहीं तांकर संगरे गाँव समस्ते मिसिकरी भोजी भात खाएसन, काकरा यात्रा करसन। आउ ई जेन परंपरा चली आइछि इतार पछाड़े जेन तत्वटा अच्छी गूढ़ तत्वटा सेटा गोटे आमर जातीय एकता जातीय संहति सामाजिक समरसत्ता लगी गोटे विराट वार्ता दौचे। छोटिया गाँ डोमालपदर सारा पृथ्वी के गोटे विराट वार्ता दौचे जे जेनटा भीम भोई कहिथिले संत कवि भीम भोई, सर्वे होइबे एककार नथिब भेद भाव विचार। आसुन जिमा डोमालपदर गाँ आउ देखमा कृतज्ञतार भोजी परंपरा आउ काकरा यात्रा। आपण माने गोटे भोजी भातर दृश्य देखुछन। माघ पूर्णमी अवसर थी संबलपुर नु प्राय 20 किलोमीटर दूरे कुकड़ापाली पंचायत रो डोमालपदर गाँव रे ए भोजी भात चलीछे। छोट छुआनु धरिकरी 90 वर्षर वृद्ध लोक तक भोजी खाउछन। किंतु ई भोजीर उद्देश्य आउ आभिमुख्य अलगा अलगा भोजी भात रु भिने आए। ई भोजी पछाड़े रहीचे गोटे महान सामाजिक सद्भाव समरसत्तार वार्ता। प्रति बरस माघ पूर्णमी दिन ई भोजी आयोजन हेसी। आखपाख 7टा गाँव ब्राह्मण मान को विशेष करी डोमालपदर प्रधान परिवार निमंत्रण करसन। तार संगे गाँव सबु जातिर लोग ई भोजी थी शामिल हेसन। भोजी रे काकरा पिठा निश्चित हेबा। इटा ही भोजीर गुटे बड़ आकर्षण। गुटे काकरा पिठार ओजन प्राय 300-400 ग्राम तक हेउछि। गाँव पुरुष लोक माने जतनी घाटबे आ महिला माने बड़ बड़ काकरा तैयारी करबे। फिर पुरुष माने काकरा के गाय घियो थी छानबे। ई भोजी काकरा गुटे इतिहास रो साक्षी है जेनटा डोमालपदर गाँववासी 160 बरस हैला बजाय रखिछन। से इतिहास गोटे समृद्ध इतिहास है। आम गाँव आज माघ पूर्णिमा अवसर में यहाँ होची 150 वर्ष पूर्वर यहाँ चली आसुची। ग्राम पुरुष माने एटा को जतनी को काकरार जतनी को तैयारी करी जंती आ ग्रामर महिला माने समस्ते आसी सहयोग करी ए काकरा पिठा तैयारी करंती। आपण माने तो काकरा पिठा देखिथिबे घर घरे समस्तक घरे छोट छोट साइज रे काकरा पिठा तैयारी करा जाय। किंतु ए काकरा माघ पूर्णिमा रो ए काकरा पिठाटी बेसी प्राधान्य। समस्ते तो भोजी भात खाउछु किंतु ए काकरा पिठार यार
मुख्य भूमिका अच्छी एतार साइज बहुत बड़ पूर्वर यार आउ बड़ गोटे खली साइज रो काकरा पिठा तैयारी होतला बहुत बड़ काकरा पिठा तैयारी होतला खली साइज रो किंतु एबे टिके एपरी साइज रो काकरा पिठा तैयारी होची आउ ए आखपाख बाहाम डुमालपतर कुसुमपुरी गिरिपाली बहुत ग्राम रो लोक माने आसी योगदान दे खुशीर सहित भोजी भात खाई घर को जाती एते बड़ काकरा पिठा करबार कारणटा कोन पूर्वर चली आसी काकरा पिठा करबा पूर्वर अच्छे ग्राम रे गोटे चाषी गोटे किसी धान क्यारी रे धान दाइबा पई गोटे शर्त हितला आ से धान क्यारी रे से धान दाइबा काटिबा परे से जमीटा ताकू देई देथिले केते आपण केते सामग्री केते व्यवहार होची 15 केजी आटा और 8 केजी गुड़ जे आमे तयारी कहूची एटा ए काकरा तयारी रे पुरुष मानकर भूमिका का रहूची पुरुष मानकर मुख्य भूमिका रहूची सकालू आसी पुरुष माने सब सहयोग करंती एते मात्र तो महिला माने करि परिबे नै पुरुष माने यथेष्ट परिमाण रे सहयोग करंती पाख पाखर ग्राम रो आसी ब्राह्मण माने सहयोग करंती आ महिला माने ताको करिबारे तयारी करिबारे सहायता करंती पूरा गांव रो महिला जते शामिल होंदी गाँव रो सब महिला माने ब्राह्मण महिला माने आसी सहयोग करंती ए कुकुड़ापाली पंचायत थी हुसनपुरी गांव रो गौंतिया विषय पंडा शह शह एकर चाष जमीर मालिक थिले तांकर मुख्य कृषि श्रमिक जेंटा गुदी कुहा हेसी डोमालपदर गाँव रो माधवानंद प्रधान 160 बरस आगरू जेतेबेले राजा जमीदार गौतिया ब्रिटिश शासन भिन्न सामाजिक परिवेश थिला दिने गौतिया डोमालपदर रो 3 एकर बाहाल जमी फसल देखबार लगी गले धान फसल लपलपो थिला मुख्य कृषि श्रमिक माधव के पचारे 25-30 टा श्रमिक ठीक कर धान काटबे माधव कहले इटा काय काम रो काम आए जे इन 25-30 जन श्रमिक दरकार पड़वा इटा तांकर लगी गोटे दिन रो काम आए गौतिया कहले जदि गोटे दिन धान काटी देबो ई जमी तुमको दे देमी चाष करबो आ जदि नाई काटी पारलो माधव कहले मुई गोटे बरस तक तुमर पाखे माहालिया काम करमी जहा गाँव रो बर्षियान लोग आ परिवार रो मुरब्बी माने कही आसुछन पूर्वपुरुष माधव प्रधान बोली जने आमर मुख्य लोक थिले से ता माने जमीटा को दान सूत्र रे पाइथिले से जमी दाई देले गौतियाटे कहला से गोटे खमारी करथिले माधव प्रधान से ब्राह्मण लोक माने खमारी काम करुथिले माने से जेतेबेला से जमीन गायबा लगी कागर कहली गायबाटा होची तू जो दाई दो बोले जमीटा तोते दान सूत्र दे देबे माने केते जमी जी एकर 8 डिसमी माने से सकालू संध्या बेल तक आरंभ कलान आ बेल ने बुड़ी करी माने सूर्य अस्त नहीं थे आउ जमीटा के पूरा संपूर्ण हो दे गेल से एकला अगला आम 6 दिन ये गाँव रे रही जाइछे मुई पाखापाखि मैट्रिक पढ़वार जाए आम मूलर देखी आसु जे माघ पूर्णमी दिन गोटे बड़ भोजी हुए आखपाखर 6टा गाँव लोक बाहाम कुसुमपुरी गिरिपाली डुमालपदर भेजिकुद मुढ़ेनपाली सबू ब्राह्मण जाति लोक आसिक भोजी करबे 12 खन पूजा हला परे प्रसाद सेवन करबे प्रसाद सेवन करे बाकी ताकर परिवार वर्ग अन्य माने सब प्रसाद सेवन करे भोजीटा किए दिए भोजीटा प्राय पाखापाखि 150 वर्ष पूर्वे कि 160 वर्ष पूर्वे एक्जाक्ट तारीख क्या जना नहीं माधव प्रधान बोलिक जड़े व्यक्ति थिले कुलता समाज से पाखर गाँव रे कुसनपुरी अच्छे आधा किलोमीटर छाड़ी से ने जमीदार घरे गौतिया घरे गुती थी बोले दिने से मालिक आ गुती ताकर डुली देखवा लगे आले धान काटवा टाइम हो जाऊँ देखूँ तो धान काटवा टाइम है कि नहीं देखी आइले बेले देखले जे धान काटवा टाइम हो गला ना गौतिया ताकर खमारी मेन गुती ताकू बोले कि 25-30 टा लोक ठीक कर दान दे देना बोले जी माधव प्रधान बोले हूँ तार आउ टे गला से कहले फिर दाई दमाल ठीक कर से कहले हूँ से जागी बोले कि तो हूँ कहीं कहूँ कौन
ତମେ 20-25 ଲୋକ ଆଣିବ ବୋଲି କହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଇଦେବ, ଜଣେ ଲୋକ ଦେଇଦେବ, କିଏ ଦେଇଦେବ? ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ତୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଇଦେବ ତ ଜମିଟା ମୁଁ ତୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଯଦି ନ ପାଇଲୁ ଦେଇ, ତାହେଲେ ମୁଁ 1 ବର୍ଷ ତମ ପାଖରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କାମ କରିବି। ଏହା ଜିଦିବାଦି ହେଲା। ରାତିରେ ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ଘରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ 4 ତଲାଣି ପିଠା, ଗୋଟେ ପିଠା ପାଖାପାଖି 2-2.5 କେଜି ହବ। ସେ ପୋଡ଼େଇଲେ ମୁଆଁ ପିଠା, ବିରି ଚାଉଳ ମିକ୍ସଚରରେ ତିଆରି ହୁଏ। ପୋଡ଼େଇ କରି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଡୋଲି ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଡୋଲିଟା ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ନେକ୍ସଟ ତାର ଏ 2ଟା ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ମଝିଟା ସେଇଟା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଧାନ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପିଠାକୁ ପିସ୍ କରିଦେଲେ। ଇଏ ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ଦା ଧରିକିରି ଧାନ ଦାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଇଦେଲେ। ଗୋଟେ କୋଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଗଲା ବେଳକୁ 1 ତଲାଣି ପିଠା ସରିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଗରୁ ଗରାଏ ପାଣି ଆଣିକିରି ସେଠି ରେଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଠି ଗଲେ ଇଏ ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଦା ହାତରୁ ଖୋଲନ୍ତେ ନାହିଁ, ସିଧା ଘରେ ପାଣି ପିଇକିରି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏମିତି ପୁରା ଡୋଲିଟା ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ସାରିଦେଲା ପରେ ଏ ଜମିଦାରକୁ କହିଲେ ଯେ ତମର ଡୋଲି ପିଠା ସରିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ପରେ ସମାପ୍ତ କଲି। ମହତିଆ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, କାଟି ଯାଇଛି ଡୋଲିଟା। ସେ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଧାନ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। 4-5ଟା ଲେବର ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ସେ ଧାନ ସବୁ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେଇଲେ। ସେଇଟା ପାଖାପାଖି କୁଇଣ୍ଟାଲେ ଧାନ ହେଲା। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଯଦି ବି କୁଇଣ୍ଟାଲେ ଧାନ ହେଲା, ତମେ କାଟି ଦେଇଛ, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିବା ଅନୁସାରେ, ମୋର କଥା ଅନୁସାରେ ଏ ଡୋଲି ତମେ ଆଜିଠୁ ପାଇଲ। ମାଧବ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ନାଇଁ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ କୁନ୍ତା ଲୋକ, ତମର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ଜମିଦାର କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଥରେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ରଖିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସିଏ ଠିକ କଲେ ଯେ ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆମେ ଏଇ ପାଖର ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଭୋଜି ଦେବା ଏଇ ଜମିର କମାଇରୁ। ଏହି ହିସାବରେ ସେଇ ଦିନରୁ ସେଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲିକି ଆସିଛି। ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବିମ୍ବାଧର ପ୍ରଧାନ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଧାନ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲେ, ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ, ଏବେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗୌତିଆ ନିଜର କଥା ରଖିଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ଜମି ମାଧବାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନକୁ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ସେ ଜମି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୌତିଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମାହାଲିଆ ନେବାକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କଲେ। ସେହି ଜମିନୁ ଯେନ୍ ଆୟ ହେଲା, ସେଠି ଗାଁର ଗୋଟେ 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ 12 ସ୍କନ୍ଦ ଉଦଯାପନ ହେସି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜି ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏସି। ଆମର ଇନ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାକୁନି। ଆମର ଏଥିରେ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ତାମାନେ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି କମ୍ 3 ଏକର ଜମି ଦିନେକେ ଯାଇଥିଲା, 1.5 ଏକର 3 ଏକର ଉପରେ। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନାଇଁ ଖାଇ ବୋଲିକିରି ଇନ ଇଏ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ପୂଜା ବି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାକୁନି ଏନ୍ତା ଭୋଜି କାକରା ପିଠା କ୍ଷୀରି କରି ଦେଇକରି ଭୋଜି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କାକରା। ବର୍ଷ ସାରା ଭାଗବତ ପାଠ ହେସି। ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ ପୂର୍ଣ୍ଣି ହେଲା, ଆଜ 12 ସ୍କନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଏନ୍ତା ଡେଲି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଖାଉଥିସୁଁ। ଆଉ ପୁଣି ଫେର୍ ମାକୁନି ଦିନ ଫେର୍ ବଡ଼ଭା ମୁଁ ଯେତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ବି ଦେଉଛୁଁ। ପୁଣି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବି କରୁଛୁଁ। ଆମର ଏଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବି ହଉଛେ। ତାପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ଭାଗବତ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍, ଭାଗବତ ମଣ୍ଡଳୀ ବି କରସନ୍। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନ ଗୁଡ଼ିରେ ବି ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛେ, ତାର ବହୁତ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଯେନ୍ଟା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ଆସିଛନ୍। ଗାଁର ଆଉ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତେ ଇ ଅବସର थी भोजी भात ଆଉ କାକରା ଯାତ୍ରା थी ସାମିଲ ହେଇ ଆସୁଛନ୍। ମାଧବ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି थी ଭଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମେଧାବୃତ୍ତି ଦେବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ଗାଁବାସୀ। ଯେନ୍ ପରମ୍ପରାଟା ଚାଲି ଆସି, ଯେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଲେ ଗୋଟେ
ମାନେ ସମାଜକେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଗାଏ କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ଏ ପରମ୍ପରାଟା 150 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଚାଲି ଆସୁଛେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକ ଜ୍ୱର ଦେବା ଲାଗି ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଇଁ ହେବାର୍ ତ ଏଇ ସମୟରେ ଇ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଗାଁର ଯେନ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନବା ପଡ଼ା ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଜଣାଉଛନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ବୋଲି ଜଣାଉଛନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ଆଉ ଆଜି ମାନେ ଆମେ 2-4 ଜଣ ବସଲୁ ସେନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାହେଲା ଯେ ଇ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଏ ଲୋକ ଯେନ୍ ମହାନ ଲୋକଟା ଥିଲେ ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆମର ଗିରିପାଲି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛେ ମାନେ ଏ ଏରିଆର ସେନ ଯେ ମାନେ ଟପ୍ ହେବା ତାକେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଧାବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି ଚିରସ୍ମରଣ ହେଇକରି ସେ ରହିବେ ଭାବୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ କହିଲା ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକର ଜମିନ ମୁଇଁ ନାଇଁ ନିଏ ନାଇଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଆମେ କହିଥିଲି କଥାଟାକେ ମୁଇଁ ସତଟାକେ ରଖିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସତଟାକେ ରଖିବି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକର ଜମିନ ଆଣୁଛେ ମୋର୍ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିଥିବାର ତକ ତାଙ୍କର ଜାଣିଥିବାର ତକ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଜନ ଦେବେ ତାପରେ ସେଠୁ ଯାହା ଗଲବା ତୁମେ ସେଟା ଭୋଗ କର ସେଦିନୁ ଜାତି ପ୍ରଥାକେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେଦିନ ଏ ପରମ୍ପରାଟା ଚାଲିଛେ ଆଉ ଭୋଜି ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଛେ ଆମର 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଆଇସନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛି ଏତେ ପିଢ଼ି ତ ଆମକୁ ବି ଜାଣେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେନ୍ମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ପଚାଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ବି ନାଇଁ ଜାଣି ବୁଝିଥିଲେ ଆଗକୁ ବଜାୟ ରହିବା ହଁ ଆଗକୁ ବଜାଇ ବି ରହିବା এটা ନିଶ୍ଚିତ ବଜାଇ ତୁମାଲପଦର ଗାଁର এই କୃତଜ୍ଞତା ଭୋଜିଭାତ ପରମ୍ପରା ସାରା ଦୁନିଆ କେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିହୀନ ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି। राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र प्रथम सदा सर्वदा।